Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my class. In this video, I'm going to explain to you the answer to the exercise that I asked you to do last week. Okay, dalam video ni saya akan terangkan jawapan kepada latihan yang kamu dah jawab minggu lepas. Okay, the question is on gap text part 4 and the question is taken from your book. Okay, Kertas model SPM set number 1. Alright, so without further ado, let's begin. So this is basically the passage, the first part of the question. So I hope you still remember part 1, bukan part 1, step 1 in answering question like this is to read the whole thing. Okay, sebelum mula menjawab, baca dulu petikan yang diberi dan cuba faham apakah main point of that article. Apakah isi penting dalam artikel tersebut? Artikel tersebut tentang apa? Alright, so let's begin. You are going to read an article about two people who visited Putrajaya Botanical Gardens. Kamu akan baca satu petikan tentang dua orang yang melawat Putrajaya Botanical Garden. 6 sentences have been removed from the article. 6 ayat telah dikeluarkan daripada artikel ini. Choose from the sentences A to H, the one which fits each gap. Okay, ada 8 pilihan A sampai H. Kamu pilih 6 sahaja untuk isi tempat kosong. Alright, there are 2 extra sentences. Ada 2 ayat lebih. Ayat lebih tu kita panggil distraction. Okay, gangguan kepada kamu. So, let's begin. The title is A Trip to Putrajaya Botanical Garden. Putrajaya, the administrative capital of Malaysia, is synonymous with the government departments housed in majestic buildings that showcase inspiring architecture. Okay, so the first sentence start with the word Putrajaya. Okay, dia nak cerita Putrajaya tu apa dia. So, Putrajaya adalah sebuah bandar pentadbiran di Malaysia. Ianya sinonim dengan jabatan-jabatan kerajaan yang ditempatkan, housed maksudnya ditempatkan in majestic buildings, dalam bangunan-bangunan hebat, majestic, yang menunjukkan inspiring architecture. Okay, bangunan-bangunan tu ada architecture yang inspiring, memberi inspirasi. But unlike the bustling capital city of Kuala Lumpur, the wide roads here are relatively clear of traffic. Dia bagi ayat compare ni. Tapi tidak seperti bandar Kuala Lumpur yang bustling. Bustling ni maksudnya sangat sibuk. The wide roads, jalan-jalan yang luas di sini adalah clear of traffic, tiada kesesakan. This was what Wei Bin, my friend from Thailand, had noticed when we took the bus to visit Putrajaya Botanical Garden last weekend. Jadi dia kata itulah apa yang Wei Bin, kawan saya daripada Thailand ni, perasan, bila kami naik bas ke Putrajaya Botanical Gardens minggu lepas. Okay, so that is the background of the article. Okay, jadi kita tahulah bila baca the first paragraph tu, kita tahu petikan ini tentang the narrator, penulis dengan kawannya yang bernama Wei Bin yang datang daripada Thailand. Jadi mereka berjalan-jalan dekat Putrajaya. Alright, second paragraph. Upon disembarking. Disembarking maksudnya turun. Turun daripada apa? Turun daripada this one. Mereka pergi naik bas. Jadi upon disembarking means sebaik sahaja kami turun daripada bas. Right? We noticed that the paths leading up to the entrance was lined with the most unique tiles. Kami perasan, we noticed yang laluan parts yang menghala ke entrance, yang menghala ke pintu masuk adalah dibarisi dengan unique tiles. Okay, tiles yang unik. Each one was inscribed with the picture and scientific names of plants, giving visitors an artistic preview of the flora inside. Okay, dia kata sepanjang jalan nak masuk ke entrance tu, kami nampak tiles yang unik. Setiap satu tiles tersebut ada gambar dan scientific names, nama saintifik pokok-pokok. Okay, jadi sebelum visitors, sebelum pelawat masuk ke dalam, kita dah dapat dah preview of the flora. Kita dah dapat dah apa yang akan ada kat dalam tu nanti.
Okay, lepas tu gap. So, jadi, we were pleasantly surprised. Kami adalah surprise, terkejut, tapi pleasantly, dengan senang hati. Kami terkejut tu seronok, positif. To find out that entry was free. Kami terkejut bila mendapati entry, kemasukan adalah percuma. Alright, so that is paragraph 2. Paragraph 3. After walking through the visitor centre, selepas lalu dekat visitor centre, we descended a flight of stairs. Descended maksudnya turun. Kami turun anak tangga, leading to, menghala ke open air space, kawasan open air, kawasan terbuka that look like a nondescript community park. Okay, community park ni taman masyarakat. I'm not sure if we have that in nama apa yang kita panggil dalam bahasa Melayu, I'm not sure, tapi taman lah, tempat orang ramai pergi lepak-lepak. And tempat tu adalah nondescript, maksudnya unmemorable, biasa saja, tiada hiasan sangat, kosong je. Okay, lepas turun tangga kami sampai ke kawasan terbuka yang nampak macam community park. We passed by a group of children. Kami melalui sekumpulan kanak-kanak squealing from their game of catch, yang menjerit-jerit sambil bermain game of catch. Means main baling-baling bola ke ataupun baling-baling frisbee ke. Game of catch maknanya game yang kena baling dan tangkap. Alright. Wavin, kawan dia, Wavin expertly pointed out that we should be able to cover all 5 sections of the park by sundown. Okay, jadi Wavin kata, kita should be able to cover. Kita patutnya boleh cover semua 5 bahagian dekat dalam park tersebut by sundown. Sebelum matahari sundown, matahari terbenam. Okay, so semuanya ada 5 bahagian yang mereka nak pergi hari ni. These were jadi 5 bahagian tersebut adalah the Explorers Trail, Palm Hill, Sun Garden, Floral Gardens and Lakeside. Okay, that is it, the first 3 paragraph. Moving on to paragraph number 4. Our journey through the Explorers Trail began on a canopy bridge. Perjalanan kami melalui Explorers Trail bermula di atas canopy bridge. Bridge tu jambatan, canopy tu di bahagian atas. Okay, jambatan tergantung or something like that. Okay, we stopped at the section of the bridge overlooking the veritable fern garden for a picture before descending more steps. Okay, we stopped at the section of the bridge overlooking the veritable fern garden. Okay, maknanya dekat atas canopy bridge tu jambatan yang tergantung di atas hutan, di atas pokok-pokok. Okay, jadi kami berhenti dekat satu bahagian, at the section of the bridge overlooking the veritable fern garden. Maknanya daripada tempat tu kami nampak fern garden. So fern tu apa? Fern tu adalah pokok paku pakis. Alright, jadi kami berhenti dekat situ for a picture, untuk ambil gambar before descending more steps, sebelum kami turun. So a heliconia plant beckoned us for another photo. Dalam perjalanan kami nak turun tu, pokok ini seolah-olah memanggil-manggil kami untuk menangkap gambar sekeping lagi. Okay, for another photo. So obliging Wavin, saya patuh dengan apa yang Wavin nak. I took several of her photos with the heliconia plant before insisting we continue on our walk. Okay, jadi ayat ni dia cerita kata Wavin ni nak ambil gambar. Jadi okay, saya tolong tangkap beberapa keping gambar untuk dia bersama pokok heliconia sebelum kami sambung perjalanan. Okay, the next paragraph dia sampai ke tempat yang kedua. The second section is Palm Hill. Okay, Explorers Trail. First section, canopy bridge, jambatan di atas pokok. And then this one, Palm Hill, dekat bawah dah pernah turun dah kan tadi. Ada perkataan descending ni. Alright. As its name suggests, Palm Hill was adorned with luxuriant palm trees that swayed gently in the afternoon breeze. Okay, katakanlah banyak perkataan yang kamu tak faham dalam ayat ni, tapi kamu boleh teka.
Right? Jadi dekat Palm Hill tu ada banyak palm trees, pokok palm that sway gently in the afternoon breeze, yang melambai-lambai bila angin tengah hari bertiup. Alright, jadi the next one, we then made our way to the sun garden where a tall white sundial casts its shadows on the flat carpet of grass. Okay, jadi tempat pertama Explorers Trail, tempat kedua Palm Hill, tempat ketiga Sun Garden. So dekat Sun Garden tu ada tall white sundial casts its shadow on the flat carpet of grass. Okay, so at the third place, dekat tempat yang ketiga, Sun Garden, mereka tengok apa? Mereka jumpa apa? Mereka jumpa sundial. Okay, sundial tu adalah jam yang menggunakan shadow, yang menggunakan bayang-bayang untuk tell the time, untuk bagi tahu masa. Right, jadi dia kata sundial tu adalah tall white, tinggi berwarna putih. Dan shadow dia, bayang dia, cast on the flat carpet of grass. Maksudnya bayang-bayang tu dapat dilihat di atas carpet of grass. Grass tu rumput. Based on the information on the board, berdasarkan maklumat yang ada di atas papan tanda on the board, we took some time figuring out how the ancient time-telling instrument works. Okay, kami cuba baca maklumat dan kami cuba figure out, cuba nak dapat tahu bagaimana jam ini, ancient time telling, mesin untuk bagi tahu masa yang ancient, okay, works. Macam mana mesin itu, alat itu, bukan mesin lah, alat itu berfungsi. Fascinating, said Wadin as she casually snapped another picture. Okay, fascinating means sangat menarik, Wadin kata sambil dia menangkap sekeping lagi gambar. Alright, next paragraph. Our next stop was truly something to behold. Okay, bila kita kata something to behold, perkataan behold tu maksudnya dilihat. Jadi, mereka punya stesen yang seterusnya, stesen keempat adalah tempat yang sangat cantik. Right, sebab something to behold means sesuatu yang cantik. Okay, bearing a spectacular feast for the eyes, the floral gardens was awash with vibrant colours and landscaped to perfection. Okay, tempat yang seterusnya adalah floral gardens. This is the fourth section, section yang keempat. Okay, dekat floral gardens tu ada apa tau? Ada vibrant colours, warna yang terang dan ceria. Dan landscape to perfection. Landscape dekat situ adalah perfect. Alright, we soon left the orchids, bougainvilleas and other tropical flowers behind as the Putrajaya Lakeside came into view. Okay, tempat terakhir yang mereka pergi adalah Putrajaya Lakeside. Maksudnya lepas mereka lalu dekat Floral Gardens ni, they left the orchid. Mereka tinggalkan bunga orchid, bunga kertas dan bunga-bunga lain di belakang. Okay, bila mereka nampak Putrajaya Lakeside. Came into view, maknanya mula kelihatan. Next paragraph. It seemed that we had arrived just in time. Kelihatannya seperti kami tiba just in time. Just in time mean tepat pada masanya, to watch the sun slowly approach the horizon, illuminating the gentle ripples across the water surface. Okay, kami tiba tepat pada masanya untuk tengok matahari itu slowly approach the horizon. Dengan perlahan menghampiri horizon. Do you know what a horizon is? The horizon is the straight line that you see at the end of the earth. Right? Bila kamu berdiri di tempat yang lapang, kamu tengok ke depan, kamu akan nampak satu line yang straight. Right? Line straight tu kita panggil horizon. Jadi kami tiba di sana tepat pada masanya untuk melihat matahari itu slowly approach the horizon, illuminating the gentle ripples across the water surface. Jadi sangat cantik lah bila matahari itu hampir terbenam, dah sampai ke horizon. Gentle ripples across the water surface. Di permukaan air tu kita nampak ripples. Kita nampak dia punya yang bukan ombak. I'm not sure. I tak ingat pula perkataan tu nama apa. Bila air bergerak tu dia jadi ripple. Yang macam gelombang dia tu. Alright.
Save for the distant squeals of passengers on colliding paddle boats, the lakeside was as tranquil as can be. The lakeside, kawasan tasik itu adalah sangat tranquil, sangat tenang as can be. After crossing the boardwalk, we soon passed through the familiar fern garden. Okay, lepas kami cross the boardwalk, kami melintasi fern garden yang familiar. Ingat tak fern garden ni kat mana tadi dia sebut? Dekat perenggan yang atas kan? Waktu mereka duduk dekat aktiviti yang pertama, mereka nampak fern garden. So now at the end, mereka nampak balik fern garden tersebut. Sebab tu dia guna perkataan familiar. So we spotted trams near the exit. Kami nampak tram. Tram tu bukan kereta api, tapi dia macam kereta api yang kecil. Near the exit, but concurred that our exploration on foot had been thoroughly worthwhile. Bila mereka dah sampai dekat penghujung jalan tu, barulah mereka nampak ada tram. Rupanya ada kereta api kecil. Okay, untuk bawa mereka jalan-jalan. Tapi, mereka rasa worthwhile, berbaloi bila mereka berjalan on foot. On foot means berjalan kaki. Okay, so that is it. Basically, passage tentang perjalanannya ke Putrajaya Botanical Gardens. Now, step number 2 adalah kita tengok pilihan jawapan. Right, so there are 8 sentences here. Okay, so now step 2, let's take a look at the answer option. Okay, so A, kita mula satu. A, up ahead was a giant information board. Up ahead means di hadapan terdapat giant information board, papan kenyataan yang besar. Okay, B, Wadin and I had researched ticket prices the day before. Maknanya Wadin dan saya dah buat research tentang harga tiket sehari sebelum kami ke sana. Okay, C, the canopy bridge above was empty at this time of the day. Okay, pada waktu ini, at this time of the day, pada waktu ini, canopy bridge di atas, the canopy bridge above, canopy bridge di atas adalah empty. Okay, D, Wadin and I had anticipated spending a generous sum of money for that day. Maknanya Wadin dan saya had anticipated, sudah ternanti-nanti. Maknanya kami rasa kami dah ready, kami dah standby untuk spend a generous sum of money, untuk spend banyak duit pada hari itu. Generous sum of money means banyak duit. Okay. E, lush green rainforest trees flank us on both sides, providing adequate shade. Maknanya rainforest trees, pokok-pokok hutan hujan yang lebat dan hijau, flank us on both sides, datang daripada kedua-dua arah, providing, memberikan shade, lindungan, memberikan memberikan tempat berteduh kepada kami. Maknanya hutan tu tebal lah. Alright. F, everyone around us seemed just as occupied with their cameras, and for good reason. Semua orang around us, di sekeliling kami, kelihatan seemed just as occupied with their cameras. Maknanya mereka pun nampak macam mereka sibuk dengan kamera mereka. Just as maksudnya sama macam kami. Okay, and for good reason. Pasal apa mereka leka dengan kamera mereka? For good reason, untuk sebab yang baik. And then G, from our vantage point, we could see the topmost dome of the Prime Minister's residence. So, vantage point means daripada lokasi yang kita nampak jauh. Okay, vantage points adalah satu lokasi yang kita boleh nampak jauh. Jadi, daripada tempat tersebut, daripada lokasi tersebut, kami boleh nampak topmost dome. Okay, perasan tak dekat Putrajaya ada dome, kubah tu? So, daripada tempat yang kami berdiri tu, kami boleh nampak kubah tersebut. Okay, and then the last one. We had initially thought we could not have completed our exploration of the entire park on foot. Initially, maksudnya pada mulanya, pada awalnya, kami tak sangka kami boleh menghabiskan exploration, mengeksplorasi the entire park.
keseluruhan taman itu on foot, dengan berjalan kaki. Alright, so that is it, the answer options. So now kita tengok balik soalan dia satu persatu. So number 27. Okay, 27 dia cerita pasal waktu dia mula-mula turun bas. Okay, jadi upon disembarking, we notice kita baca ni lah. Setiap satu tiles tu ada nama saintifik tumbuh-tumbuhan. Okay, and then tu ayat sebelum. Ayat selepas, jadi kami rasa terkejut bila kami mendapat tahu bahawa kemasukan adalah percuma. So, I want to tell you keyword dekat sini. Apakah clue untuk soalan ini? Clue dia adalah perkataan so. Jadi. Jadi maksudnya ayat ini, bila mereka terkejut ni, benda ini berlaku disebabkan perkara yang di tempat kosong. Sebab so kita guna untuk sambung ayat. Okay, cause and effect. Dekat sini benda tu terjadi, lepas tu mereka pun rasa terkejut. Apa yang berlaku dekat sini menyebabkan mereka rasa terkejut. Jadi mereka terkejut tu sebab apa? Mereka terkejut sebab entry was free. Mereka terkejut sebab kemasukan adalah percuma. Jadi apakah yang berlaku dekat nombor 27 ni sampai mereka terkejut? Okay, the answer is D. Within and I had anticipated spending a generous sum of money for that day. Maksudnya, mereka dah bersedia untuk spend banyak duit pada hari itu. Jadi, kami rasa terkejut bila kami tahu kemasukan adalah percuma. Okay, can you see the connection? Mereka dah standby dah nak spend duit. Jadi, mereka rasa terkejut bila turn out mereka tak payah pun guna duit tersebut. Okay, now moving on, number 28. Alright, so for this one, clue dia, okay, kami jalan, lepas tu kami turun tangga, descended a flight of stairs, sampailah ke open air space, sampai ke ruang terbuka yang nampak macam community park. Okay, dekat ruang terbuka tu nondescript, kosong biasa, very dull looking. Okay, lepas tu dia cakap pasal we passed by a group of children squealing from their game of catch. Maksudnya semua yang berlaku dekat sini adalah dekat open air space. Okay, dia tak ada action sangat pun. Dia cerita tentang lokasi tersebut. Kami turun tangga, kami sampai ke community park. Jadi apa jawapan dia dekat sini? Jawapan dia adalah A. Up ahead was a giant information board. Kami turun tangga, kami sampai ke ruang terbuka yang nampak macam community park. Di hadapan kami ada papan kenyataan yang besar. Okay, very general. Dia cakap pasal konteks open air space tersebut. So A dah, D pun sudah. So now let's move on to number 30. 29. So A sudah. A sudah, D pun sudah. Alright, number 29. Ayat sebelumnya, dia cakap pasal Explorer's Trail. Okay, perjalanan kami bermula di atas jambatan canopy. Okay, lepas tempat kosong, dia cakap kami berhenti sebentar dekat satu bahagian untuk tengok fern garden. Okay, kami jalan atas canopy tu. Lepas tu kami berhenti untuk tengok fern garden. Okay, dekat 2029 ni kita nak isi apa? Apakah cluenya? Okay, cluenya adalah perkataan canopy. Canopy tu dia bukan kemah tau. Canopy, kemah tu pun dia juga. Tapi kalau dalam hutan, canopy maksudnya pokok-pokok yang rimbun, yang lebat macam canopy. So, dalam semua ayat ni, yang mana satu cakap pasal pokok-pokok yang banyak, yang rimbun, yang lebat? Okay, the answer is E. Kami memulakan perjalanan di Canopy Bridge. Okay, dekat Canopy Bridge tu, dekat atas Canopy Bridge tu, kami dapat tengok lush green rainforest trees. Banyak sangat pokok-pokok yang melindungi kami daripada panas matahari. Providing adequate shade, memberikan perlindungan yang secukupnya. Okay, berkaitan dengan canopy. So, that is number 29. So, moving on. So, A sudah. A dah. D pun sudah. E pun sudah. So, now number 30. Okay, number 30.
Dia cakap pasal Palm Hill. Dia sampai ke tempat yang seterusnya. So dekat Palm Hill tu ada apa? Of course lah, ada banyak palm trees. Ada banyak pokok palm. Okay, ayat seterusnya dia cakap pasal Sun Garden. Dekat Sun Garden tu yang ada sandal, yang ada jam bayang-bayang tu. Alright, lepas tu sorry. Okay, untuk soalan ni sebenarnya dia tak banyak clue tau. Sebab dia cuma satu ayat je. Ayat sebelum cakap pasal Palm Hill. Ayat selepasnya dia cakap pasal Sun Garden. Dua tempat yang berbeza. So transition kat sini pun kita macam tak nampak sangat nak pilih yang mana satu. Right, so when you come across something like this, nak kena jawab terus ke? Tak payah jawab terus lagi. Kamu skip dulu soalan ni. Saya tunjuk macam mana dan pasal apa kita kena skip dulu. Alright, so kita pergi ke soalan yang seterusnya, number 31. Kita potong dulu. A dah, D dah, E pun sudah. Alright, our next stop was truly something to behold. So now dia nak cakap pasal floral garden, dia nak cakap pasal tempat yang cantik. Right. Sorry. Dia nak cakap pasal tempat yang cantik. So, bila kamu sampai di tempat yang cantik, apa yang orang buat? That is the context. Apa yang orang buat di tempat yang cantik? Right? Adakah kita boleh pilih B? Cari search pasal harga tiket? No. Right? Adakah kita masih bercakap tentang Canopy Bridge? Dah, yang tu dah habis dah. Right? Jawapan dia adalah F. Everyone around us seem just as occupied with their cameras. Semua orang sibuk dengan kamera. Sebab apa? Sebab tempat tu adalah something truly to behold. Okay, tempat yang sangat cantik. So obviously semua orang akan mula ambil gambar dekat situ. Alright, that is the clue. Alright, so done 30. Okay, now is the last question. So for the last question, kita potong dulu. Potong. Alright, for the last question, sorry. Ayat sebelum tempat kosong, kita cakap pasal, apa nama tempat ni? Lakeside. Okay, dia pun sampai dekat lakeside and then the horizon. And then after crossing the broad walk, we soon pass through the familiar fern garden. Okay, ayat ni cakap kata depa dah patah balik ke tempat asal. Tapi depa bukan duduk kat atas. Tempat yang depa tengok fern garden tadi tu, dekat awal tadi tu, depa duduk dekat atas. Betul tak? Depa duduk dekat atas Canopy Bridge. But now depa duduk dekat bawah sebab depa asyik descend berapa kali, 2 kali turun tangga tadi. Right? Tapi depa sampai balik ke tempat yang sama. Inilah cluenya, familiar fern garden, menunjukkan depa dah sampai ke tempat yang sama. Tapi apa yang depa nampak dekat atas? The Canopy Bridge above was empty at this time of the day. Nampak tak? Jawapan dia berkaitan dengan fern garden. Awal-awal tadi, mereka duduk kat atas, mereka nampak fern garden, mereka berhenti ambil gambar. Right, lepas mereka dah habis jalan-jalan, mereka sampai balik ke tempat yang familiar. Mereka sampai balik ke tempat yang, macam biasa sampai kat sini. Tapi mereka duduk kat bawah waktu tu. Right, so mereka nampaklah Canopy Bridge tu duduk dekat atas. Dan itu waktu tu dah lewat dah, jadi tempat tu adalah empty, tak ada orang dah dekat atas tu. Right, lepas tu mereka pun spotted trams near the exit. Habislah. Okay, now kita patah balik dekat jawab soalan yang kita skip tadi. Yang macam susah. Okay, this one yang macam susah sikit tu. Kita potong dulu. Potong. Alright, tinggal 3. Right, this is how you should do. Bila kamu jumpa soalan yang susah, inilah apa yang kamu kena buat. Kamu tinggal, lepas tu kamu patah balik and then you try one by one. Kita cuba satu persatu. Can we choose B? Cakap pasal ticket prices the day before. Tak ada kaitan, right? Sebab kat sini dia cakap mereka sampai dekat Palm Hill. Lepas tu mereka pergi ke Sun Garden. So obviously B ni salah. Tak ada kaitan dengan ticket prices. Alright, what about H? We had initially thought we could not have completed our exploration of the entire park on foot. Kami tak sangka kami boleh menghabiskan perjalanan kami dengan berjalan kaki. Okey, waktu ni ada perkataan completed dalam ayat ni. Maknanya mereka dah habis dah perjalanan. Dekat nombor 30 ni, mereka habis dah lagi perjalanan. Dok lagi mereka baru sampai dekat Palm Hill, mereka baru nak pergi ke Sun Garden. So H ni pun salah. Right.
leaving us with only one option. Ada satu sahaja lagi pilihannya. From our vantage point, daripada tempat yang kami berdiri tu, daripada lokasi kami nampak the topmost dome of the Prime Minister's residence. Maknanya kami sampai ke Palm Hill. Dari sini kami nampak the dome. Lepas tu barulah kami sambung perjalanan ke Sun Garden. Alright, so jawapan dia G dekat sini. So habislah. That is how you find the answers. Okay, I hope this is helpful. Kalau ada yang masih tak faham, sebab minggu lepas ramai yang jawab, lepas tu salah. Dia jadi macam binary number, 1010, sama ada kamu dapat 1 ataupun kamu dapat 0. So I hope this explanation helps you to understand kenapa kamu dapat 0, kenapa jawapan kamu salah. Right? Kenapa clue yang kamu identify tu tak betul. Alright, I hope you can tulis contoh-contoh sikit apa clue-clue yang saya cerita tadi tu, tulis dalam buku kamu. Okay dah, so that you can remember. Alright, that's all for today. I'll see you back in the class. Ada tugasan lain untuk hari ni. Okay, have a nice day everyone. Assalamualaikum.